عارفين الوضوء ديال الجنابه الكبير يتوضا الانسان ويحيد الشعر الا حيدوا في الهيف منين جينا فرنسا ولا من اي مكان جا ماشي مشكل ولا ما يحيدوا هنا وهي ان شاء الله. Ouais, donc dans la préparation avant de partir l'Umrah Inch'Allah, ça demande une toilette. Donc vous pouvez la faire le mercredi, mais moi je conseille fortement en tous les cas aux femmes de commencer à partir d'aujourd'hui parce que ça demande une organisation dans les chambres. Si vous êtes 4 personnes et les 4 elles se connaissent pas et chacune a ses habitudes, vaut mieux faire ça dans la tranquillité, dans l'apaisement, وتكون الاطمئنان في البيوت وتكون راحة البال وتكون بسهولة إن شاء الله. Donc ça demande une toilette. C'est comme le ghusl qu'on fait le vendredi, qu'on fait début. Là, on a fait Biban à Ramadan, même à Ramadan, il mérite qu'on fasse un ghusl quand même. Donc, il faut vous préparer pour faire cette toilette avec son épilation, Inch'Allah. هذا بالنسبة للغسل. بالنسبة للإحرام العيالات راه معروف الإحرام ديالهم لباس عادي سواء أبيض أو أحمر أو أي شيء، المهم يكون نظيف ويكون نقي. بالنسبة للرجال لازم من رداءين الإحرام اللي ما شرا يمشي يشريه. عنده الإحرام وعنده السمطة كذلك. راه غادي نوريكم عندي الإحرام هنا غادي نوريكم في الأخير كيفاش لبسوا الإحرام إن شاء الله. الإحرام إمتى غادي ديروه بالنسبة للرجال؟ ملي نصليو الصبح إن شاء الله نجيو ويفطروا ولبسوا الإحرامات ويستعدوا يكونوا مستعدين. بالنسبة للباجاج الباجاج كيخرجوه devant les choses. نكملوا مع الإحرام بعد الباجاج. الإحرام خلاص يلا. Donc par rapport à l'état de sacralisation, pour la femme, elle n'a rien à mettre ou rien à faire de spécial. Elle s'habille comme d'habitude, s'il vous plaît les femmes. Oui. Elle s'habille comme d'habitude, elle n'a pas de couleur spéciale à mettre. Ce qui est conseillé plutôt des couleurs foncées. Je sais que nous, la Méditerranée, le Maghreb al-Arabi, le Kabir, يلبسوا الأبيض. اللي بغات تلبس الأبيض تلبسوا كي توصل لمكة. Mais في الطريق, franchement, c'est salissant, ça nécessite pas. هذا c'est un conseil. كل وحدة دير كيما بغات. Pour les hommes, eh ben, il va vous montrer comment vous vous mettez en état d'ihram. Ce qui est conseillé pour les hommes, pour jeudi, Inch'Allah, c'est après la prière de Fajr, quand vous revenez à l'hôtel, vous vous mettez en état de sacralisation, Inch'Allah. Il va vous montrer comment le porter. لا هو بالنسبة لبير علي جايكم لهذا الهضرة إن شاء الله. بالنسبة لبير علي هو الميقات، بير علي أو ديال الحليفة بالنسبة لي هو ميقات، ماشي لا بدا تمشي حتى لتما ودير الإحرام. غادي تمشي حتى لتما ودير الإحرام ولكن كاين دي طواليت، من الأحسن دير الإحرام في المحل ديالك وآليز ودير الإحرام شوية عليك، ما فيه أي إشكال ما فيه أي حرج. بالنسبة أشنا هو بير علي والميقات خصنا ما نفوتوش بير علي أو الميقات من غير إحرام. هذا هو المفهوم من الميقات. الميقات لازم يكون الإنسان على إحرام، لهذا ولو لبسنا الإحرام قبل ما فيه أي مشكل إن شاء الله. Donc pour l'état de sacralisation, elle se fait normalement exactement au miqat. Il est impératif, c'est une obligation d'arriver, de sortir au miqat, de faire l'intention et la talbiya, c'est-à-dire de rentrer pour l'umrah. Mais on peut le faire en amont, parce que vous avez vu le monde qu'il y a. Quand on va aller au miqat, les douches sont pleines de monde. C'est très sale. Il y a des poils et des cheveux et de l'eau partout. Donc il est mieux de le faire à l'hôtel et faire l'intention et commencer la talbiya au miqat. Maintenant, celui qui veut le faire au miqat, il est libre, il n'y a pas de souci. Mais le waqt ضيق, on ne pourra pas attendre 20 minutes le temps de la douche. بالنسبة لي حنا كنقولوا اون جينيرال، اما الانسان الا بغى يدير شي حاجه يديرها. حنا كنتكلموا عامه اللي هو واقعي ونقولوه، واللي الانسان بغى يدير يخليه حتى اسمه ماشي مشكل، عنده الاختيار. ماشي حنا لا بدا يعني نبزوا على شي واحد يدير شي حاجه. حنا كنتكلموا عامه ونتكلموا بالنسبه للصالح ديالكم نتوما والراحه ديالكم، هذا هو الاولى عندنا حنا. اما بالنسبه للاحرام اللي بغى يهزوا معاه حتى الميقات يمشي يدخل الدوش يديروا، هذاك رايه ماشي مشكل. حنا كنتكلموا لك بالناس اللي يديروا في الاوتيل، يعني ما كاين اي حرج الا درتي الاحرام من الاوتيل، يعني ما في اي مشكل ان شاء الله. وبالنسبه استغلوا من بعد اسمه السؤال. Oui, donc il y a des exceptions. Bien sûr, certains vont vouloir suivre la sunna du prophète alayhi salatu salam à la lettre, la haraj. Donc ça va être des exceptions, ça ne va pas être l'état du groupe. On voit bien que le groupe, on a beaucoup de personnes malades, de personnes en état, bah oui, il faut en tenir compte, âgées. Donc on ne peut pas faire ça au miqat. On va le faire dans les chambres. On peut commencer déjà aujourd'hui la préparation dans les chambres. وكي نوصلوا للميقات تبقى لنا غير نصلوا صلاة
ركعتين تاع المسجد ونديروا النيه والتلبيه ونطلعوا في الكرام والدنيا هنا. وبالنسبه للصلاه، الصلاه ركعتين ماشي هي لا بدا او فيها يعني علينا الاحوال نديروا الحاج بارك الله فيك الله يحفظكم. اون فا با بوليميكي لي شوز. اللي ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم انه في الميقات دار النيه، ما لبسش الاحرام تاع واحد ما عنده الاصل دليل في السنه هذه انه الرسول صلى الله عليه وسلم في الميقات دار نيه الاحرام، لا في جوست لانتونسيون بالاحرام. ونزيدك نروح معك ابعد من هذا، حب يدير السنه انه احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لونه اخضر، يعني فهمت؟ يعني on va pas polémiquer les choses. Je parle de mon groupe. Tout le monde, il monte dans le bus avec ihram. Barakallahu fikum. Est-ce qu'on va perdre du temps? Demain c'est le jeudi. On va partir le jeudi. On arrivera Inch'Allah à le Maghreb. Certainement c'est Ramadan. On va perdre un temps fou. Il y aura un monde énorme. Premier jour de Ramadan, l'île de Jumu'ah. Alors, le mieux qu'on gagne